Dito ako nagsuksok. Guys, Galing ball ko. Magkakarga siya ng Okay. pera sa kanyang card sa Riyadh Bus. English. Top up. Approach. Card. Buy a new card ka. 10. Sampo. Yan. Tapos, Pay total. May 20 eh. Balik. balik. Hindi, okay lang yan. Bakit 20? Pay Tignan mo total. magbabago yan. Oh. Oo nga, bakit 20? Balik. Bakit 20? Na-double yata eh. Hindi. Iba yan eh. Ulitin nga natin. Oh, ulit tayo. Ang ina kasi walang ganda sa Pilipinas eh. Buy new card nilalagay nyo. Pwede doon. Oh. Yes. Sampo. 10. Yan. Bakit 20? Bakit Pay 20? total due. Eh kasi nga, card ang nilalagay mo oh. New card. Oh. Set up new card yan eh. Mali yan eh. Eh ano? English. Oh. Top up kagad. Tingnan natin dito. Approach the card reader. Ayun. Ayan, dito. Oh, ayun, top up. Add. Ayun. In. Oh. Kasi wala kasing YouTube eh. Oh, ayan. Oh, cash. Oh. Oh, Ayun. dito. Bayad muna. Oo, saksakan nila kayo. Ayun. Tapos, Tapos? about soft drinks. Oh, lagay daw yung card. Up. Yun. Oh, okay teka, na. checkin natin. Kung kumarga. Balance tayo. 27. Receive. Thank you. Balance. Yo, 27. Okay.